Hello guys, okay, so this video is about revision for using questions from UPS 2. Okay, so let's start our revision. Question 1. Given that P and Q, then bagi coordinates, and find the equation of circle with a PQ as the diameter. It states here PQ adalah diameter of our circle. Okay, so what can we do? Bila PQ adalah diameter, so we can the midpoint is our center. Okay, so center will be equals to the midpoint of our PQ. So macam mana nak cari midpoint? Tambahkan kedua-dua koordinat ini, bahagikan dengan 2. So negative 3 plus 3 divided by 2 and 1 plus with negative 2 divided by 2. Okay, so here we have negative 3 plus 3 will be 0. And then 1 minus 2 is negative 1. So negative 1 over 2. So this is our center. And then equation of circle. Kita tengok pilihan jawapan kat sini adalah general form. So kena ada C. So untuk cari C, remember the formula C equals to G square plus F square minus R square. That means you need to find the value of R. Macam mana nak cari R? Kita gunakan the distance from center to any of these 2 points lah, mana-mana sahaja. Okay, so R squared equals to X minus H. X minus H, X kita let's say 3 3 minus 0 squared plus Y kita adalah negative 2 plus dengan half squared. Kenapa saya guna R square sahaja? Sebabnya kat sini formula dia kan R square kan. Okay, now using your calculator, 9 tambah. Okay, so I get 45 over 4 untuk R squared. So boleh cari value of C, gunakan this formula. So it will be G square. 0 square adalah 0 plus okay, F square. F kita adalah 1 over 2. 1 over 2 square adalah 1 over 4 minus with 45 over 4. And now using your calculator again, kamu akan dapat jawapan negative 11. Okay, so your X squared plus Y squared plus 2G X kita G kita kosong okay, plus 2F kita adalah 1 over 2 Y plus C kita adalah negative 11. So sebenarnya kamu boleh tengoklah kat mana ada X kita kosong. X kita kosong adalah the second answer C. Okay, so the answer will be C. Now moving on to the next question. Find the equation of normal. Equation of normal from the circle at the point A15. Okay, equation of normal tu mana? So let's say this is our circle. So this is our center. Center kita apa? Kejap 2G equals negative 4. So G equals to negative 2. That means your H will be 2. And 2F equals negative 6. F equals negative 3. So your K will be equals to 3. So your center here is 2, 3. Okay. Let's say point A adalah 1, 5. So contoh dia dekat sini lah. 1, 5 point A. So kita nak cari equation of normal. So kena cari gradient yang warna merah ini. Kenapa dia tidak tegak? Okay. Okay, kena cari gradient untuk yang line merah. So macam nak cari gradient? M equals to Y2 minus Y1. 5 tolak 3. 5 tolak 3 adalah 2. We have 5 tolak 3 over 1 tolak 2. So you have negative 2. This is your M. So kita perlukan Y equals to MX plus C. Tadi point kita adalah 5, 1. So 5 sama dengan negative 2 darabkan dengan 1 plus C. And your C is equals to 7. Okay. So sebenarnya tengoklah kat mana C yang ada 7. Jawapan kita adalah A. Tapi ya ke A? Kita masukkan pula dalam equation of normal balik semula. So Y equals to M kita tadi adalah negative 2 X plus 7. Ataupun kalau kita rearrange dia akan dapat 2X minus Y plus 7. Ya ke? Sorry, terbalik.
2x plus y minus 7 equals to 0. Okay, so inilah jawapan dia adalah A. Okay, so we go through question number 3. Determine the type of intersection between the line and the circle. Okay, kita nak tahu intersection. Apa kita buat? Gantikan ini dalam equation of circle. So it is easier kalau kita jadikan x sebagai subjek lah. So kita ada 1 minus 3y. Masukkan dalam equation of circle. So x squared will be 1 tolak 3y squared plus y squared minus 3 1 minus 3y minus 3y plus 2 equal to 0. So kat sini dapat apa? Expand y minus 3 darab 2, 6. Negative 6y plus 9y squared plus y squared minus 3 plus 9y minus 3y plus 2 equals to 0. Now simplify. Simplify will be 10y squared. Lepas tu kita ada apa kat sini? Negative 6 tambah 9. Negative 6 tambah 9 is 3. 3 tolak 3 akan jadi kosong. So that's mean ini akan potong lah, tinggal 0. Lepas tu 1 minus 3 is negative. Nampak tak? 1 minus 3 is negative 2 plus 2 will be 0. So kita hanya ada 10y squared equals to 0. Maksudnya y kita hanya akan jadi kosong sahaja. Kamu dapat satu value sahaja, y automatic intersect at 1 point. Okay, so the answer is A. So kalau kamu dapat, kalau kat sini dia bagi kita 2 roots, so akan ada 2 points lah. Okay, and now question number 4. Find the length of tangent. Okay, so this one adalah length of tangent from point negative 2, negative 1 to the circle. Okay, so we know that this will be our circle. Dia nak length of tangent kan. So ini adalah kita punya tangent. And okay, so let's say kat sini adalah kita punya P. So kamu boleh bentuk kita punya apa nama tu, triangle inilah. Okay, so kat sini akan jadi kamu punya center. Dan ini kita perlukan hypotenuse. Okay, hypotenuse, radius dan juga length of tangent over there. Okay, so first kita kena cari center dahulu. So kena bahagikan this whole equation with 3. So x squared plus y squared plus 2 over 3x plus y over 3 minus 7 over 3 equals to 0. Okay, so kat sini kita comparekan 2g equals to 2 over 3. So g equals to 2 bahagi 2 dapat 1, so 1 over 3. And then to f equals to 1 over 3, f equals to 1 over 6. So your center is actually dekat negative 1 over 3, negative 1 over 6. Okay, now radius. R equals to G squared 1/9 plus F squared 1/36 minus C. Minus 7 akan jadi plus 7. Okay, saya terus cari R squared. Sebab apa saya gunakan R squared? Sebab nanti kita punya length of tangent itu akan sama dengan square root kepada H squared minus R squared. Okay, so berapalah jawapan dia? 1/9 tambah 1/36 tambah 7. Sorry, bukan 7. C kita adalah 7/3. Okay, this is where my mistake is lah. C kita yang ini negative 7/3. Okay, 7/3. Okay, here I get 89 over 36. Okay, dah dapat R square, kita perlukan H pula. So H squared akan sama dengan cari kita punya distance of H tu lah kan. Negative 2 minus dengan center kita, so 1 over 3 squared plus koordinat Y adalah negative 1 plus 1 over 6 squared. Okay, ini pun sama, masukkan dalam calculator. Okay, and here I get 125 over 36. So 125 over 36 you minus from 89 you minus with 89 over
36. So you will get 1. So what is your length of tangent? D. Sebabnya square root of 1 pun akan dapat 1 lah. Okay, so that one is for question number 4. Now, question number 5. Which statements are true based on this equation of an ellipse? Center. Okay, kita tengok. Center kita sepatutnya berada di 4, -3. So, nombor 1 salah. Boleh terus potong. The length of major axis. Length of major axis. Okay, major axis kita sebab kat sini B square kita besar. So, B square will be equals to 36. So, B will be equals to 6. So, your 2B will be equals to 12. Okay, number 2 betul. So, sebenarnya dah tahu dah lah. Jawapan kita adalah C. Okay, lagipun kat sini B squared lagi besar daripada A squared. So, dia akan jadi bentuk vertical. Okay. So, itu adalah untuk question number 5. Now, question number 6. Find the center and foci for the ellipse. Center kita boleh dapat daripada sini. 2, -9. So, 2, -9 yang mana? B. Tak perlu cari foci dah lah. Dah boleh terus dapat jawapan dia dekat B. Tapi let's say kalau kamu nak tahu foci tu berapa. Okay, foci kita perlukan apa? The length of C. So, A squared adalah 25 and B squared equals to 9. So, C squared akan sama dengan 25 tolak 9. Sini dapat berapa? 16. That means your C is equals to 4. Okay. Bila C sama dengan 4, tadi kita punya, kena tahulah bentuk kita ni, major kita ni apa? Horizontal ke vertical? So, since A is greater than B, so this will be our shape of our ellipse. Kotak pula dia. Apa nama ni? Kita panggil horizontal. Okay, so this is where our center is. Center kita tadi berapa? 2, -9. So, C kita adalah 4. So, kiri dan kanan kita jarak dia adalah 4. So, 2 tolak 4 adalah -2, -9. Dan 2 tambah 4 adalah 6, -9. So, betul lah kat sini. -2, -9, 6, -9. Okay, itu cara dia. That one is question number 6. Now, question number 7. Find the standard equation of our ellipse. Okay, standard equation, kita punya ending kena equals to 1. So, standard equation kita kena form completing the square. Okay, so here 25x squared minus 50x plus y squared equals to 0. Factorize 25 dapat x square tolak x. X square minus 2x plus y squared equals to 0. Okay, and then 25 dekat luar. So, kita ada apa? X tolak 2 bahagi 2. 2 bahagi 2 akan jadi 1. So, x minus 1 squared minus 1 squared adalah 1 juga. Plus y squared equal to 0. So, 25 x tolak 1 squared tolak 25 tambah y square equal to 0. And then 25 x tolak 1 squared tambah y squared equals to 25. Divide the whole equation with 25. Kamu akan dapat x minus 1 squared plus y squared over 25 equals to 1. So this will be your standard equation. Yang mana sama dengan 1. Okay, B dengan C boleh potong. Okay, x tolak 1 bakal ni tak ada denominator. Denominator is 1 kan? So jawapan dia adalah D. Okay. This one is question 7. Now, question 8. Choose the correct graph based on the following parabola. Okay, kita dah nampak dah y square. Y square apa dia? Either open left ataupun open right. So, jawapan A dan juga jawapan C dah boleh potong. It's either B or D. Okay, nak tentukan dia. Y square tolak 2y equals to x tolak 2. Kat sini perform completing the square. Y tolak 1 square tolak 1 sama dengan x tolak 2. Okay, remember negative 2 ni divided by 2. Then we have y minus 1 squared equals x negative 2 tambah 1 jadi negative 1. So, kalau kita nampak kat sini 4p kita, 4p equals to 1. P sama dengan positif.
Okay, so P kita equals to 1/4. Dia adalah positive value. So bila positive value, kita open mana? Open right. So the answer will be B. Okay. Now, question number 9. Find the vertex and focus of the parabola. Dia minta vertex dan focus. So you need to have the value of P. Okay, first completing the square. X minus 1 squared minus 1 equals to 4y minus 9. X minus 1 squared equals to 4y. Negative 9 plus 1 is negative 8. Factorize 4, kita ada y minus 2. So our vertex dekat mana? Negative. Oh sorry, our vertex is positive 1, 2. Okay, tapi kat sini semua jawapan dia 1, 2. Okay, now we need to have the value of focus. 4. Okay, kita dah tahu 4P kita sama dengan 4 and P kita sama dengan 1. P kita positif. So first of all, is it open up or down, left or right? Sebab kita punya function adalah x squared. So and dia open up lah sebab dia positif. So ini adalah kita punya bentuk shape kita U. So this is our vertex 1, 2. So fokus kat dalam ini F. So jarak daripada sini berapa tadi? P kita adalah 1. So koordinat of X tidak berubah, koordinat of Y yang berubah. So dia adalah 1, 3. So the answer adalah C. Okay, and last kali question number 10 for chapter 4. A parabola has an axis of symmetry parallel to the line x equals to 1. Axis of symmetry parallel dengan line x equals to 1. Okay, first saya lukis dahulu. X sama dengan 1 kat mana? So ini adalah x axis, ini adalah y axis. So x equals to 1 yang mana? Yang sini. Betul? Okay. So kalau dia kata axis of symmetry parallel dengan this line, maksudnya parabola kita akan either open up ataupun open down. Okay, so kita akan gunakan formula x minus h squared equals to 4p y minus k. Okay, now the vertex of our parabola is at 3, negative 4. Masukkan teruslah x tolak 3 squared equals to 4p y plus k. So now we need to have the value of 4p. And it said here it passed through the point 10, 6. So masukkan dalam equation. 10 minus 6 squared, 10 minus 3 squared equals to 4p y. 6 plus 4. 10 tolak 3, 7. 7 square adalah 49. Sama dengan 4p 10. Saya biarkan 4p sahaja sebab kita nak dapatkan nilai untuk 4p ini. So 4p will be equals to 49/10. Okay, so carilah kat mana 49/10. Ini. So the answer adalah A. Okay, positif kan, kita punya value positif. Okay, so this will be the answer for chapter 4. Okay, now kita pergi kepada chapter 5. Okay, ada 12 questions. So question 11, given vectors P and Q where lambda is a constant, find the possible values of lambda if magnitude of P minus Q equals to 9. So first we need to find the magnitude of P and Q. Okay, so P tolak Q berapalah? So saya terus tolakkan kosong tolak dengan negatif, kita dapat negatif tu lambda. Lambda tolak kosong jadi lambda. 5 tolak negatif 1 dapat 6. So ini adalah kita punya P minus Q. So magnitude dia adalah negatif 2 lambda akan jadi 4 lah. 4 lambda squared plus lambda squared plus 36. Square rootkan dia akan sama dengan 9. Okay, so kita ada 5 lambda squared plus 36 equals to, saya squaring both side terus. Okay, ini boleh pindah sini terus. Okay, 9 squared adalah 81. So 5 lambda squared equals to berapa? 45. And lambda squared will be 9. Okay,
And our lambda will be equals to plus minus of 3. So the answer adalah B. Okay. Now, question number tak nak gerak pula. 12. The position vectors of the point A and B are, here dia bagi kita the position of A dan juga B. Find the vectors AB. So kita buat apa? B tolakkan dengan A. So kalau B tolak A, kamu boleh guna macam-macam lah. Saya gunakan OB minus OA. So berapalah value kita? 2 tolak 1, 1. 1 tolak negatif 1 dapat 2. Dan kemudian 5 tolak 4 dapat 1. 1 to 1 ada tak? 1 to 1. Jawapan dia adalah B. Okay. Now question number 13. Given that the scalar product, okay, scalar product tu apa dia? Scalar product adalah kita punya dot product. Okay, dot product. Dot product between A and B equals to 1. Find the value of lambda. So dot product, so 6 negatif 7 lambda, kamu dotkan dengan 6 kosong negatif 7 sama dengan 1. 6 darab 6 36. Negatif 7 darab kosong kosong, tolak dengan 7 lambda sama dengan 1. Negatif 7 lambda equals to negatif 35. 1 tolak 36 So lambda equals to 5. Dapatlah jawapan kita A. Okay. Then kita pergi kepada, kenapakah ini? Now, question 14. Given that the magnitude of A plus B squared is A plus B, A plus B, find the magnitude of A plus B if magnitude of A equals to 3, magnitude of B equals to 4 and A dot B equals to 6. Okay. So kamu kena tengok properties of dot product tu macam mana. Okay. So properties of dot product, kalau A plus B dot dengan A plus B, kita boleh expand dia, betul tak? So A dot A plus A dot B plus B dot A plus B dot B. Okay. So A dot A sama dengan magnitude of A squared plus A dot B sama je dengan B dot A. So dia adalah 2A dot B. Okay. And then B dot B akan jadi magnitude of B squared. Okay. So magnitude of A squared akan jadi 3 square. 9 tambah 2. A dot B tadi berapa? 6. And B squared will be 16. Okay. Berapa ni? 9, 12 dan 16. So saya dapat 37. Okey, ini adalah jawapan kepada magnitude of A plus B squared. So A plus B akan jadi square root of 37. Okey. Itu question 14. Okey, question 15. Find the value of A cross B given that A and B. Okey, cross. So ini kita punya I, J, K kan? Okay. So negative 4, negative 1, 3 dan juga 3, negative 4, 1. Okay. So untuk cari I, tutup I, negative 1 plus 12. I minus J. Tutup J, negative 4 minus 9. Okay, and K. Tutup K, 16 plus 3. Okay. So dapat berapa ni? Negative 1 plus 12 tolak 1, 11. Ini akan jadi negative 4 minus 9 is negative 13. So ada negative, so plus 13. 16 tambah 3, 19K. So mana positive 13? Here. So the answer is B. 11I plus 13J plus 19K. Next, question 16. A, B and C are the vertices of a triangle. Okay, vertices of a triangle. Calculate the area of triangle given that AB is here and AC is here. Okay, so area of triangle. Okay, triangle punya area sama dengan half kepada AB cross AC. Magnitude dia. Okay, so kenapa lah tulisan saya buruk sangat ya? Kejap Okay, so we need to find the magnitude of AB cross AC dahulu. So AB
crosskan dengan AC kita dapat berapa ya? 2, negatif 1, negatif 5, 4, negatif 4, negatif 2. So gunakan metod yang sama dengan tadi. 2 tambah 2 tolak 20. 2 tolak 20 untuk I minus J, negatif 4 tambah 20, and K tutup. So kita ada negatif 8 tambah 4. So here I get negative 18 I 20 tolak 4 16 minus 16J, negatif 8 tambah 4 negatif 4K. Okay, so you need to find the magnitude. Magnitude kita buat apa? Squarekan ini, squarekan ini, squarekan ini. Okay, so the magnitude dia akan jadi square root kepada 18 squared plus negative 16 squared, negatif lupa, plus dengan negative 4 squared. Okay, masukkan dalam calculator. Okay, so I get 1 over 2 times by 2 square root of 149. So kita punya jawapan akan jadi square root of 149 sahaja. Okay, so the answer is A. And now moving on to question number 17. Find the Cartesian equation of the line. Cartesian equation of the line that passes through the point 3, 1, 5 and parallel to the vector here. Okay, apa maksud ayat ni? Dia ada line. Okay, line kita ini passes through the point 3, 1, 5. Okay, dan line kita ini parallel dengan negative 1 to negative 3. So ini sebenarnya adalah kita punya direction vector. Okay, Cartesian equation yang mana? Yang dalam bentuk fraction. So automatic jawapan kepada B dan C boleh potong. Okay, and now Cartesian equation, remember, dia akan jadi x minus A over V1 equals y minus B over V2 equals z minus C over V3. X tolak 3 over negatif 1. Y kita adalah y tolak 1 over 2. Dan z kita adalah z minus 5 over negatif 3. Ok, tak ada jawapan X tolak 3. Tapi sebenarnya kalau kita darab masuk negatif ni dekat atas, kita akan dapat 3 minus X equals y minus 1 over 2 equals dan last sekali adalah negative 3 bawah atas kan. So dia akan jadi 5 minus z over 3. So the answer adalah D. Okay, question number 18. A plane is orthogonal. Orthogonal tu maksudnya apa? Perpendicular to the straight line. Find the equation of the plane if the plane passes through the point 1 to negative 2, 4. Plane line kita orthogonal. So this is our line. So dekat line ada V. So kat sini maksudnya apa? V kita sama dengan our punya normal. So V kita yang mana? Ini. Okay, so dia kata equation of a plane R dot N equals to A dot N. R kita, okay, so kita punya, ini adalah kita punya normal vector So sebab kita punya answer ini adalah dalam bentuk Cartesian equation, so it will be 3x plus 2y plus 4z. Okay, so boleh tengoklah yang mana ada jawapan 3x tambah 2 tambah 4z adalah our possible answer. So A dengan D boleh potong. So now kat belakang ini kita kena cari A dot N. A kita apa? 1 negative 2 4 dotkan dengan 3 2 4. Okay, so ini macam mana cara nak kira dia? 3 tolak 4 tambah 16. So I get 15. Mana jawapan kita yang ada 15? Here. So the answer adalah C. Okay,
So ini adalah 18. Next, question number 19. Find the acute angle between the line and the line that is parallel to the y-axis. Okay, bila dia kata line itu parallel kepada y-axis, apakah kita punya direction vector? Direction vector will be 0, 1, 0. Kenapa 0, 1, 0? Sebabnya untuk y-axis hanya coordinate of y sahaja yang akan ada value lah. So kita letak 1 yang paling senang. Okay, so here kita terus cari dia punya magnitude dulu. So magnitude of V2 will be equals to 1. Okay, sebabnya kosong tambah 1 square tambah kosong will be 1. Okay, and then untuk V1 value dia adalah 1, negative 2, 4. Okay, so the magnitude of V1 will be 1 tambah 4 tambah 16. Here I get square root of 21. Okay, now kita dah ada magnitude, kita perlu cari dot product mereka. So V1 dotkan dengan V2 will be equals to kosong darabkan dengan 1 jadi kosong. So 1 darabkan negatif 2 dapat negatif 2 tambahkan dengan kosong. So the answer will be just negatif 2. Okay, untuk cari acute angle alpha, boleh terus gunakan shift cos. Dalam ini kamu gunakan modulus lah, negative 2 over square root 21. Bila saya kata modulus, that means walaupun dia negatif, kamu masukkan dalam kalkulator nanti, kamu terus gunakan dia sebagai 2 over square root 21. Okay, so kat sini kalau kamu gunakan itu, terus dapat jawapan which is 64.12. Okay, ataupun kalau kita gunakan dia punya original formula, so theta will be equals to shift cos kepada negative 2 over square root 21. So if we key in this value into our calculator, negative 2 over square root 21, so we are going to get 115.88. Okay, so 115.88 ini adalah obtuse angle. Yang dia minta dekat soalan adalah acute angle. Okay, so tadi angle kita berapa in total? So dia nak jawapan ini alpha, yang kita dapat sini theta. Okay, so kita akan tolakkan dengan 180 lah. So alpha will be equals to 180 tolak dengan theta. So kamu akan dapat jawapan yang sama, which is 64.12. Okay, so jawapan kita dekat sini adalah A. Okay, now question number 20. A plane passes through the point P and is perpendicular to the vector here. So bila dia perpendicular, automatic we know that this value is our normal. Okay, and a second plane has a vector equation here. So vector equation automatic here will be our normal 2. Find the angle between the two planes. So dia minta angle between two planes. So between normal lah. Okay, so theta akan sama dengan shift cos kepada n1 dot n2 divided by magnitude of n1 magnitude of n2. Okay, so n1 dot n2 n1 dot dengan n2, kita akan dapat ini 2 darabkan dengan 1 will be 2, 1 darabkan dengan 2 will be 2, so plus 2, and then negative 1 times by 3 will be negative 3. So 4 tolak 3 adalah 1. Okay, so shift cos of 1 over, now magnitude of n1 berapa ni? 4 tambah 1 tambah 1. 4 tambah 1 tambah 1 adalah square root of 6. And the magnitude of n2 adalah 1 tambah 4 tambah 9. 9, 10, 14. Square root of 14. So multiply by square root of 6, square root of 14. So masukkan dalam calculator. 83.74.
So the answer adalah D. Okay, and question number 21. Find the acute angle. Dia minta acute angle lagi sekali between the line and the plane. So line dengan plane, acute angle So angle between line dengan plane, theta, kita akan gunakan 90 minus dengan shift cos of V1 and V dot N divided by magnitude of V, magnitude of N. Okay. So V kita apa? V is equals to here. Value of K sahaja yang ada. So 0, 0, 1. Okay. And then N kita adalah 1, 2, 2. Kamu refer kepada coefficient of X, Y and Z. Okay. So V dot N akan jadi kosong darab 0 tambah 0 tambah 2. So dapatlah 2. Okey, magnitude of V akan sama dengan 1. Magnitude of N akan sama dengan 4 darab 4 darab 1. 4, 8, 9. Square root of 9 adalah 3. Okey, so 90 degree minuskan dengan shift cos of 2 over 3. Okey. So boleh terus guna calculator lah. And then I will get 41.81 degree. So our answer adalah C. Okay, sebab dia kebetulan acute angle juga. Okay, and now last question. Find, given the straight line, okay, ini adalah line and the plane, find the coordinate of the point of intersection. Okay, coordinate of point of intersection. So kita start dengan line. Line kena tulis dalam in terms of X equals to something, Y equals to something and Z equals to something. So X akan sama dengan 2 tambah T. Okay, ambil koefisien kepada I tersebut. And then koefisien kepada J dan koefisien kepada K. So Y, J kat sini tak ada J Sini tak ada J. So dia akan jadi kosong tambah 2T. Dan Z will be 1 minus 2T. So kita nak buat apa? Tiga-tiga benda ni masukkan dalam equation of line. So 4, 2 tambah T tambah 2T tambah 8, 1 minus 2T equals to 26. So kenapa kita buat macam ini? Aim kita adalah untuk cari value of T. So 8, 4T, 2T, 8 minus 16T equals 26. So here 4 tambah 2, 6. Tolakkan dengan 16. So dapat negative 10T equals to 8 tambah 8, 16. 16 kita pindahkan sana. 26 tolak 16 adalah 10. And your T is equals to negative 1. And then what you are going to do, masukkan value negative 1 dalam X, Y and Z. Dapatlah terus koordinat. Okay, so your coordinate of X akan sama dengan apa? 2 tolak 1. 2 tolak 1 akan jadi 1. Y adalah 2 darabkan dengan negatif 1. So negatif 2. And Z adalah 1 tambah 2, 3. So sebenarnya boleh nampak lah mana X, Y, Z kita start dengan 1 kan. So that will be our answer. Okay, so hopefully kamu faham. Okay, berdasarkan apa jalan kerja saya tu. Ignore saya punya tulisan yang macam sangat buruk pula kali ini. Okay, so all the best for your UPS tomorrow. And keep on revising chapter 4 and 5 lah. Sebab kita masuk exam kan soalan ni. Okay, thank you. Bye-bye.